Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas FSI. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang 16 tenses. Tenses adalah sebuah kategori kata bahasa yang menekankan pada penggunaan kata kerja yang dikaitkan dengan waktu penggunaannya. Dengan kata lain, tenses adalah perbedaan bentuk kata kerja untuk menyatakan perbedaan waktu dan durasi suatu perbuatan atau kejadian. Baiklah, yang pertama itu simple present tense. Digunakan untuk mengekspresikan tindakan yang berulang atau tidak berubah. Aksinya bisa berupa kebiasaan, hobi, acara berulang, emosi, atau keinginan. Present tense tidak digunakan untuk mengekspresikan tindakan yang sedang terjadi saat ini. Rumusan present tense yaitu subject plus is, am, are plus nominal. Negatifnya yaitu subject is, am, are plus not plus nominal. Interrogatif is, am, are plus subject plus nominal. Yang kedua itu present continuous tense, berfungsi untuk mengekspresikan tindakan berkelanjutan. Bentuk present continuous tense digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu sedang terjadi atau akan segera terjadi. Rumusannya yaitu subject plus to be plus verb ing. Negatif subject plus to be plus not plus verb ing. Interrogatif to be plus subject plus verb ing. Perfect tense digunakan untuk mengekspresikan kejadian yang terjadi pada waktu dimulai di masa lalu dan terus sampai saat ini. Bentuk kalimat ini juga bisa berfungsi menyatakan suatu peristiwa yang berpengaruh pada saat ini. Rumusnya yaitu subject plus have atau has plus verb 3 plus object. Yang negatifnya yaitu subject plus have atau has plus not plus verb 3 plus object. Interrogatifnya yaitu have atau has plus subject plus verb 3 plus object. Present perfect continuous tense berfungsi untuk membicarakan tentang tindakan atau situasi yang sedang berlangsung sebelum beberapa tindakan atau situasi lain. Tenses ini mengacu pada tindakan yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut hingga saat ini. Rumusnya yaitu subject plus have atau has plus been plus verb 1 ing. Negatif subject plus have atau has plus not plus been plus verb 1 ing. Interrogatif have atau has plus subject plus been plus verb 1 ing. Yang kelima yaitu simple past tense, digunakan untuk mengekspresikan peristiwa atau pekerjaan di masa lalu yang sudah selesai. Pekerjaan atau peristiwa tersebut boleh berlangsung dalam jangka waktu yang lama atau tidak dan bisa saja terjadi satu demi satu secara berurutan. Rumusnya yaitu subject plus verb 1 past tense I, you, we, them plus were, he, she, it plus was. Negatifnya yaitu subject plus did plus not
plus bar infinitive I, you, we, they plus where plus not, he, she, it plus was plus not. Yang interrogatifnya did plus subject plus bar infinitive be, was atau were plus subject. Yang keenam, past continuous tense. Berfungsi untuk menunjukkan suatu terjadi selama periode waktu tertentu. Bentuk kalimat ini digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang terjadi sebelum, sekarang, dan masih berlangsung saat ini. Rumusnya yaitu subject plus be, was atau were plus ing plus object. Negatifnya yaitu subject plus be, was atau were plus not plus present partly atau ing plus object. Interrogatif be atau was atau were plus subject plus ing plus object. Yang kedelapan, past perfect tense adalah ungkapan untuk menekankan bahwa pekerjaan atau keadaan di masa lalu sudah selesai, dilakukan sebelum pekerjaan lain dimulai di masa lalu. Rumusnya yaitu subject plus heard plus verb 3 plus object. Negatifnya subject plus heard plus not plus verb 3 plus object. Interrogatifnya heard plus subject plus verb 3 plus object. First perfect continuous tense adalah suatu verse yang digunakan untuk berbicara tentang kegiatan atau situasi yang sedang berlangsung sebelum beberapa kegiatan atau situasi lainnya. Rumusnya yaitu subject plus heard plus be plus verb ing plus object. Negatifnya subject plus heard plus not plus be plus verb ing plus object. Interrogatif heard plus subject plus been plus verb ing plus object. Oke, yang 10 yaitu simple future tense adalah bentuk verb yang digunakan untuk merujuk ke waktu yang akan datang. Simple future tense memiliki dua bentuk, yaitu will plus verb dan to be plus going to verb. Keduanya mengacu pada waktu tertentu di masa depan. Rumusannya yaitu subject plus I'm, is, are plus going to plus verb 1 plus object. Negatifnya yaitu subject plus I, is, are plus going to plus complement. Rumusnya yaitu subject plus I'm, is, are plus going to plus verb 1 plus object. Negatifnya yaitu subject plus I'm, is, are plus going to plus rumusnya yaitu subject plus I'm, is, are plus going to plus rumusnya yaitu subject plus I'm, is, are plus going to plus verb 1 plus object.
Negatifnya yaitu subject plus am, is, are plus not plus going to plus verb 1 plus object. Interrogatifnya yaitu is, I'm, are plus subject plus going to plus be plus see. Yang ke-11 yaitu fitur continuous tense. Adalah kalimat yang berguna untuk menunjukkan bahwa kita akan sedang melakukan sesuatu dalam waktu yang ditentukan di masa depan. Rumusnya yaitu subject plus will plus be plus verb 1 plus ing plus object. Negatifnya yaitu subject plus will plus not plus be plus verb 1 plus ing plus object. Interrogative will plus subject plus interrogative will plus subject plus not plus be plus verb 1 plus ing plus object. Oke, yang ke-12 yaitu fitur perfect tense. Adalah bentuk kata kerja untuk mengungkapkan keadaan yang akan berlangsung selama jangka waktu tertentu pada saat yang pasti di masa depan. Rumusnya yaitu subject plus will plus have plus verb 3. Negatifnya yaitu subject plus will plus not plus have plus verb 3. Interrogatifnya yaitu will plus subject plus have plus verb 3. Yang ke-13 yaitu fitur perfect continuous tense. Adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan satu kegiatan yang sudah akan dilakukan sebelum jangka waktu tertentu, sebelum atau hingga batas waktu di masa depan. Rumusnya yaitu subject plus will atau shall plus have plus been plus verb 1 in plus object plus keterangan waktu. Interrogatifnya yaitu subject plus will atau shall plus not plus have plus been plus verb 1 ing plus object plus keterangan waktu. Interrogatifnya yaitu will atau shall plus subject plus have plus been plus verb 1 ing plus object plus keterangan waktu. Yang ke-14 yaitu past fitur perfect tense adalah bentuk kata kerja yang berfungsi menyatakan ide atau aksi di masa lalu di mana aksi tersebut direncanakan, dijanjikan atau sudah dilaksanakan sebelum waktu tertentu di masa depan dari sudut pandang masa lalu. Rumusnya yaitu subject plus verb atau shall Rumusnya yaitu subject plus verb atau should plus have plus verb 3. Negatifnya yaitu subject plus verb atau should plus not plus have plus verb 3. Interrogatifnya ya verb atau should plus subject plus have plus verb 3. Yang ke-15 yaitu past fitur continuous tense. Adalah bentuk verb yang berguna untuk mengungkapkan kembali rencana yang akan sedang terjadi dan tersebut sudah bergeser dari fitur time ke past time. Rumusnya yaitu subject plus should atau would plus been plus verb ing plus object. Negatifnya yaitu subject plus should atau would plus not plus been plus verb ing plus object. Interrogatif should plus should atau would plus subject plus been plus verb ing plus object. Oke, yang terakhir atau yang ke-16 yaitu past fitur perfect continuous tense digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang sebenarnya hingga batas waktu tertentu di masa lampau
diperkirakan akan sudah dilaksanakan selama jangka waktu tertentu pula. Rumusnya yaitu subject plus verb plus have been plus verb ing. Negatifnya subject plus verb plus not plus have been plus verb ing. Interrogatif verb plus subject plus have been plus verb ing. Mungkin itu saja penjelasan tentang 16 tenses. Jikalaupun ada ucapan yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, oke?